한국인이 건너갔다고 봐요. 말하니까 시기도 거기가 바로 다리 의심을 하지요. 하자마자 블로그 사이아가 살쇼 비조라 바타 마노. 어바타 কিছু কাগজপত্র করণ করে কেউ কেউ 3 মাস কেউ 6 মাস 그러면 아무도 কথা নাই 안된거 পুরা কাগজ이 হতা রহমানি রইল 이게 ধরো 12 তারিখে বেশি মান নাই এটা চিন্তা কেসে তারিখ খাচ্ছে 12 তারিখে একটা ছাড়িয়া কিন্তু 9 তারিখ বেশি মানে শুনে বেতন গাছে মারছে না এটা বড় বড় শিকার করে দিচ্ছি 제가 말하기나 지내제 바다는 뒷마스 바탈 브리더니 정말 이마야 지내지나로 제 자도 동아이 CDP 오피서 모사이 그나니까 내 파이나이 바로 따래 이 디치노 너네 제 만타이랑 동아니 아버 저토노 크리아타이 만나이 কেবল যদি না তার সময় একজনকে বোমান নাই 6000 যদি না তার করে গেছে বোমান নাই 8000 তিনি হয়তো পাল বাক্সা খাই খাইয়ে তিনি অবশ্য সাথে খাই মানো जों ময়কেনো জরাজরাও जों मा फायनायो जों नबो सिमनो तंग तंगलै तानि माया ini तंगनांगै जों माइग्ला आमन बागै जों जराजराव खाय जों मयखै मा सोंनाय फायो गेजरते कोनतावा नदी फायनाय जों देखो ब्रिका और डाइरेक्टर लागे प्रपोज सालायगा फायनाय 12 तारिखनि बिसिनो नोंनि जे मान थायतो मानि आवरां जतो नर मानि थांसिनाय बेखौनो बाना करिका बेलेगन हामबाय हायपानो जों ताबुक सिनि सुमनि सिनि चेयारमेन ब नम दसानो अ खाजि थानि सावै सिनि अ बान्दाना ब क्लोसायनाय इनर बलै कस्तके थायलेका तानि फायिगै नरनि मान थाय मानानि बागै जों सायमानो 2017 जरा সারা ত্রিপুরা রাজ্য 4-5 লক্ষ বড় বনি সামাজিক বার্তা মানি পাইল দিয়েবা 17-18 নিউলো বিজেপি সরকার ফাইমানে হলো 21-22 হংকাইল গোবাং বড় বার্তা কেন্দ্রে খাই আপনি তিনি ডেপুটেশন বা আন্দোলন তিনি ডেপুটেশন হলো সিডিপি নি থানি তিনি দাবি जों পেশ খাইকা যে কেন্দ্রের থাকা বড় বার্তা যে সেটাঙ্গো কাগজ রিলিজ করে নেতা মাফিকা যে মায়ে পুরো পর নির্বাচন লাইখানে 20 তারিখ থেকে জমা রেখা তাবু তিনি বড় বসিকা যে 4 মাস মায়ে কোন পনের বল এক লগে 8000 মান চিনাই 12 তারিখ নিবিসিং রান বানাই ধর 12 তারিখ টাকা করি 15 তারিখ 12 13 14 15 তারিখ হাঙ্গি ব্যাংক ননি রান বানাই তাই যে বড় 3 মাস মাইয়া বড় বেঙ্গাই 6000 কে এক লগে মান চিনাই তাই কেটে আগে 1100 নি গোবাং চিনি সিডিপি অফিস থেকে ডাইরেক্টর অফিসার হজাকা তাবুক তাও বাবে আগে আবো বসে জানি খাইনো তাবুক লো সাইনিয়েকো বড় আপতত্ব 1100 জন নি গুমো রহকা যত কামকে বুঝি না রাখবাই 1100 জন নি তাও তাও গুমো রহজা ডাইরেক্টর অফিসার আবো এই কয়েক মাস নিবিসিংনো বড় নি গুমো এনলিস সব পাইলাই আবো जों সাইমানে বসে গমাই মালাই মাই গাউন মগै नर गलाय कस्तकै फाइलेका बाक्सा लाथार संगिजमा फाइलेका आइछि आर मगै जों आन्दोलनमा खाने तिनि मानथाय अधिकारी बगै जों भारतनि नागरिक भारतनि संविधाननि बिसिमति अकरा साकरा बार्ता माना नांगौ आबो नि बिसिमतिनो जों बार्ता रेजागो आबो तिनि मानथाय जों लिना नांनाय ताइ कैसा हंगाय बरो तिनि स्राय स्रायके गसिका ताइ जों तंपुरनो डाइरेक्टर बो कल खायहका सावका बरनो सादि आने मास निसिने हंगाय आने मास निसिने ए तंगारे कोलुमिया तंगारे आने मास निसिने हंगाय आने मास निसिने हंगाय कोई यानी सावरो एक तारीख बा 2 तारीख ये चाकरी खाइने बेतन मामा खाइनो 2 तारीख निबिसिंगनो बरफ दिन बात तानो रिजल्ट नहीं